नमस्कार गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ ओडिशा। आज 19 अगस्त मंगलवार। चलतु जानिबा आज सकाळ केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर। बास ता पूर्व चैनल टी सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दियंतु एवं आपण ए वीडियोटी केउ जिल्लारू देखुचंती कमेंट माध्यम रे निश्चित जणाइबे। खबर नंबर 1। पुणी हॉस्पिटल बेड्रु वार्ता देले नवीन। असुस्थता जोगु चिकित्साधीन अवस्था थिबा विरोधी दलर नेता पुणी थोर हॉस्पिटल बेड्रु वार्ता देइछंती। एथिरे से कहिछंती मते देखिबाकू चाहुतले नवीन निवास आसंतु। बीजेडी सुप्रीमो डाक्तर टीम दलीय नेता समर्थक और प्रशंसकों को धन्यवाद जणाइछंती। अर्थात परोक्षरे नवीन तांकू देखिबा पई हॉस्पिटल न आसीबा पई कहिछंती। नवीन को एही वीडियो वार्ता सुचाउछि जे से खूब शीघ्र डाक्तरखाना डिस्चार्ज होई पारंती। एहा पूर्वरु मध्य नवीन गतकाली कहिथिले मु सुस्थ अछि। से सुस्थ थिबा नै एक वीडियो माध्यम रे वार्ता देइछंती। नवीन को यह वार्ता गणमाध्यम रे प्रकाश पाइला परे तांकर समर्थक और प्रशंसक निकट रे खुशी माहौल देखा जाइछि। परवर्ती खबर। भारत को पुणी अमेरिकार चेतावनी। रूसिया ठू तेल किणनी जदि किणिब भोगिब यही परिणाम। भारत को पुणी नाली आखि देखाइला अमेरिका। कहला रूसिया ठू आउ तेल किणनी। अमेरिकार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को जड़े वरिष्ठ परामर्शदाता भारत को रूस ठू कंचा तेल किणवा बंद करने को आह्वान कर व्हाइट हाउस वाणिज्य परामर्शदाता पीटर नाभारो कहिसेंति जे जदि भारत अमेरिकार रणनैतिक सहयोगी भाव परिगणित होबाक चाहे तेबे से एही भली आचरण करबा आरंभ करबा उचित। से अभियोग करिसेंति जे भारत रूस एवं चीन सहित निजर संपर्क को अधिक मजबूत करुछि, जहाँ अमेरिका पई चिंतार विषय। परवर्ती खबर। ओडिशार माटी तले रहिछि 20 टन सुना, स्पष्ट कला जीएसआई। खनिज संपद रे भरा ओडिशा माटी तले एबे महण महण सुना थिबा स्पष्ट होईछि। राज्यर माटी तले व्यापक सुना भंडार ठाब करा जाईछि। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ओडिशा माटी तले सुना थिबा स्पष्ट करिछि। एने जियोलॉजिकल विभागर संधान विभिन्न पर्याय रे रहिछि। सूचना मुताबिक राज्यर 10 रु 20 टन पर्यंत सुना रहिछि। पूर्वर विधानसभा रे खनि मंत्री विभूति भूषण जेना ओडिशा रे विभिन्न जिल्ला रे सुना ठाब करा जाइथिबा तथ्य देइथिले। देवगढ़ ओडस रामपली सुंदरगढ़ नवरंगपुर केन्दुझर अनुगुल और कोरापुट रे सुना थिबा जणा पड़िछि। आउ मयूरभंज मालकानगिरी संबलपुर और बौद्ध जिल्ला रे सुना अन्वेषण जारी रहिछि। खूब शीघ्र सुना खनि नीलाम करबाको मध्य राज्य सरकार कहउचंती। सेथिपय प्रारंभिक उद्यम आरंभ होईछि। देवगढ़ रे थिबा सुना खनि को नीलाम करबा लागि ओडिशा खनि निगम और जीएसआई मिलित भाव उद्यम करुछंती। परवर्ती खबर। पोस्ट ऑफिस रो धमाका स्कीम। मासिक 12,500 जमा करंतु आ पांतु 40 लाख रु अधिक रिटर्न। जदि आपण एक सुरक्षित एवं भरोसायोग्य निवेश सुजोग खोजुचंती जेउठारे आपणक परिश्रम अर्थ सुरक्षित रहिबा सह भल रिटर्न मध्य मिलिबो, तेबे पोस्ट ऑफिस रो पब्लिक प्रोविडेंट फंड योजना आपणक पई एक उत्तम विकल्प होई पारे। एही सरकार संचय योजना दीर्घ समय पई निवेश करी आपण एक बड़ पांठी सृष्टि करि परिबे। पब्लिक प्रोविडेंट फंड भारतीय सरकार द्वारा समर्थित एक लोकप्रिय संचय योजना। एहार मुख्य उद्देश्य हेउछि लोकों को संचय करिया पई प्रोत्साहित करिबा एवं एक सुरक्षित निवेश माध्यम रे भल रिटर्न प्रदान करिबा। एही योजनाटी संपूर्ण विपदमुक्त, अर्थात आपणक टंका बुड़ी जिबार कोनोसी आशंका नाही। परवर्ती खबर। सुस्थ हेउचंती विरोधी दलर नेता तथा बीजेडी सुप्रीमो नवीन पट्टनायक, किंतु नवीन स्वास्थ्य अवस्था को नहीं आरंभ होईछि राजनीति। मेडिकल रे नवीन बाबू को भेटिबाकू नेता माने जाउथिबा बेले सेमानकू अनुमति न मिलिबारु क्षोभ प्रकाश पाइछि। हॉस्पिटल रे नवीन को भेटिबाकू जाइथिबा नेता मानकू दुर्व्यवहार करा जाइथिबा घटना सामना को आसीछि। हॉस्पिटल परिसर रे नवीन को देखा करबाकू आसीथिबा पीसीसी सभापति भक्तचरण दास और बीजेडी वरिष्ठ विधायक रणेंद्र प्रताप स्वाई को मध्य दुर्व्यवहार करबाकू कहिसेंती पांड्यान। एहीपरि किछि खबर एबे राजनीतिर चर्चार विषय पालटिछि। राजधानी भुवनेश्वर सम अल्टीमेट मेडिकेयर हॉस्पिटल पांड्यान बीजेडी आगधार किछि नेता को धमकाई कहिसेंती आई एम डाउन बट नॉट आउट ऑफ द पार्टी। परवर्ती खबर। 3टी जिल्ला रे प्रबल रु अति प्रबल वर्षा। गतकाली सृष्टि होइथिबा लघुचाप अधिक घूर्णीभूत होई सदृश लघुचाप रे परिणत होईछि, जहाँ फल पश्चिम केन्द्रीय और तत्संलग्न उत्तर पश्चिम बंगोपसागर एवं उत्तर आंध्र प्रदेश और दक्षिण ओडिशा उपकूल रे सक्रिय रही।
ଏହା ଆସନ୍ତା 12 ଘଣ୍ଟାରେ ଅଧିକ ଘୂର୍ଣ୍ଣୀଭୂତ ହୋଇ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବା ସହ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଏହା ସୂଚନା ଦେଇଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି ଯେ ଆସନ୍ତା ସକାଳ ଅବପାତଟି ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଦେଇ ଗତି କରିବ। ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା 5 ଦିନ ବର୍ଷା ହେବା ସହ 24 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 24 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ବିଶେଷ କରି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟାରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହେବା ସହ କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର ଓ ମାଲକାନଗିରି ଏହି 3 ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ବିଭାଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସୁଭଦ୍ରା ପ୍ଲସ୍ ଯୋଜନା। 79ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ କଟକ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ସମାରୋହରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ସୁଭଦ୍ରା ପ୍ଲସ୍ ନାମରେ ଯୋଜନା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଲାଗୁ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଯୋଜନା ଲାଗୁ କରାଯିବ। ମହିଳା ସମୂହକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା, କୁଟୀର ଶିଳ୍ପକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର କରିବା, ମହିଳାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପାଦିତ ସାମଗ୍ରୀର ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହ ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ସେମାନଙ୍କ ସାମାଜିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ସେ ଜୋର ଦେଇଥିଲେ। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ପରିଡ଼ା ତାଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କଟକ ସହରର ମାତା ମଠ ସ୍ଥିତ ଥିବା ସିଲଭର ସିଟି ବୋଟ୍ କ୍ଲବର ବିକାଶ ଓ ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଓ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ 11 କୋଟି 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଫେରି ଆସ, ମାସକୁ 5,000 ଦେବି, ପ୍ରବାସୀ ବଙ୍ଗାଳୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ମମତାଙ୍କ ଆବେଦନ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଥିବା ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ କାମ କରୁଥିବା ପ୍ରବାସୀ ବଙ୍ଗାଳୀ କର୍ମଜୀବୀ ଓ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ହଇରାଣ ହରକତ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ସେସବୁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଫେରିଆସିବାକୁ ସେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାସକୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ମମତା କହିଛନ୍ତି। ମମତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରମଶ୍ରୀ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରତି ମାସରେ 5,000 ଟଙ୍କା ମାଗଣା ଯାତ୍ରା ଭତ୍ତା ଦିଆଯିବ। ଏହି ଟଙ୍କା ITI ଏବଂ ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯିବ। ଏହି ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଜବ୍ କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ଏହାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ଏହି ଯୋଜନା କେବଳ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ବଙ୍ଗାଳୀ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଯାଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର କେତୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏମିତି ଲେଟେଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ରଖନ୍ତୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଗତି।